घर तो आसलु केमिति तो सिक्यूरिटी गार्ड छाला केमिति बे लुचि लुचि पाचेरी डाइकी आसीची किटिमिटी अंधार भितरे तो सत परिचयटा जानिबाकू आसीची सेदिनर सरल साईराम टंका लोभरे केमिति बेईमान धोखाबाज पलटि जाइची सेटा देखिबाकू आसीची सेमिति मते कहना बे दिना दिना को दिना अरे दिना किए तू परा मते जानिलु तो भौणी को तू परा चिन्हिलु अरे ए बेईमान जो भाउज दिन राति तो पाई ठाकुर को डाकुचती जाको आखिर दिन राति तो पाई लुह सरुनी शेष रे भाउज को तू पर कर देलु रे बेईमान नहीं बेदिना मानिकी पर कर देले मो बंचेबी केमिति ताको तो सब दिन पाई निजर करिबा पाई मु एमिति मिछ कहूची काको निजर करिया पाई एमिति मिछ कहि धक्का दियती ए कथाटा मु जानि नथिली अरे केही जानि नाती काहा को भी जणेइनी हेले सत कथरा तू जानि थाती ना आज जदि मु एमिति मिछ कहू थाए ताहले ताहले मो मानी को बंचेइबा पाई माने माने हार्ट संपूर्ण नष्ट हो जाइछि से आउ बेसी दिन बंचियोनी बोल भाउज को हार्ट नष्ट हो जाइछि ओबे दिना मो मानी नहीं नर्सिंग होम जाइथिली डाक्टर कहले पूरा हार्ट करी नुआ हार्ट लगेबाकू पड़िबो आ सेति पई 30 लाख टंका दरकार अरे तू कहलु 300 टंका पाई जे नीति मजूरी खटुची ता पाई 30 लाख तो स्वप्न ए ता माने भाउज करो अबे होबे अरे तो भाभी लेथिले मो मानी आउ बंचीबोनी सेई कथा भाभी से नर्सिंग होम बायोडे मो मुंडो पिटी कांदू था भगवान मो डाको सुनिला भलिया ए सोनाक्षी मैडम को मो पाखु पठेइले मो सब परिस्थिति मो सब कथा मोठो जानि सारिबा परे मो सहित शर्त रखिले जदि किसी दिन पाई मु ताको मिछ स्वामीर अभिनय करे ताले से मते 30 लाख टंका देबे केवल से 30 लाख पाई मो मानी जीवन बंचेबा पाई एटी सब माड़ गाली खाई मु कुकुर भली पड़ी रही छे अबे तू कहलु आखि आगे मो स्त्रीटा मरी जाइता एसो मु देखी थांती केमिति बे साईराम अरे तू मरीस नुह रे तू महान महान तू अरे कौ जुगरे गोटाए उदाहरण थिला स्त्री सावित्री स्वामी को जीवन पाई जम राजा पाखरे जुक्ति रखी हेले ए जुगरे गोटे स्वामी ता स्त्री रो जीवन पाई जम राजा को भी हराई दबो तू महान रे साईराम तु कथा क्या कहबुनि ना मु 30 लाख पाइबिनी मो मानी भल हेनी क्या कहबुनि कथा समस्त ते भूल बुझुचती रे एमती तो भूलटा भाभी दे सत को सत तू ताको पर कर दे अब किए कौन भावुचु भावुबे किए मत पर कर दे पर कर दो अरे क्या टिके घुणा पाई जो स्त्री जीवन बची जाऊँगी स्वामी भाव मुझे एति करि परिबिनी तू खाली मत एति साहाय्य करिवु तू माने कि नर्सिंग होम एडमिशन कर दो मु डाक्टर सहित कथा हो जाइए जिते टका खर्च हम सब टका मैडम देवे तू मत एति दया कर साईराम अरे तोरे बड़ बड़ पाई मुहरे किसी भाषा नहीं रे साईराम किसी भी भाषा नहीं मो मुहरे अबे अबे एते कथा ए छाती भितरे लुचाई रखी पारुचु केमिति अबे गरीबर छाती परा गरीबर छातीटा चटान ठारू आहुरी मजबूत में गरीबटा दिन राति कांदू थाए हेले आखिर लुह क्या देखा जाएनी ता मनर कष्ट जंत्रणा कई देखी पारंतिनी अरे गरीबर दुख देखी किए ना देखी पारिबो Bye.
ଗାର ଛାଡ଼ିଲା କେମିତି ବେ? ଲୁଚି ଲୁଚି ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଆସିଛି। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତ ସତ ପରିଚୟଟା ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ସେଦିନର ସରଳ ସାଇରାମ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କେମିତି ବେଇମାନ ଧୋକାବାଜ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ସେମିତି ମତେ କହନା ବେ ଦିନା। ଦିନା? କୋଉ ଦିନା? ଆରେ ଦିନା କିଏ? ତୁ ପରା ମତେ ଜାଣିଲୁ, ତୋ ଭଉଣୀକୁ ତୁ ପରା ଚିହ୍ନିଲୁ। ଆରେ ଏ ବେଇମାନ, ଯୋଉ ଭାଉଜ ଦିନ ରାତି ତୋ ପାଇଁ ଠାକୁରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଖିରୁ ଦିନ ରାତି ତୋ ପାଇଁ ଲୁହ ସରୁନି, ଶେଷରେ ସେ ଭାଉଜକୁ ତୁ ପର କରିଦେଲୁ ରେ ବେଇମାନ। ନାଇଁ ବେ ଦିନା, ମାନିକି ପର କରିଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତାକୁ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛି। କାହାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛ କହି ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଜଣେଇନି। ହେଲେ ସତ କଥାଟା ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଥାଏ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ମାନିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାନିର ହାର୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି। ଭାଉଜଙ୍କର ହାର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି? হবে দিনা। ମୁଁ ମାନିକି ନେଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଯାଇଥିଲି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପୁରୁଣା ହାର୍ଟ କାଢ଼ି ନୂଆ ହାର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆରେ ତୁ କହିଲୁ 300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେ ନୀତି ମଜୁରୀ ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ତାମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ଆବେ হবে। ଆରେ ତ ଭାବି ନେଇଥିଲି ମୋ ମାନି ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସେଇ କଥା ଭାବି ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଏ ସୋନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ମୋ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋ ସବୁ କଥା ମୋଠୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ମୋ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ଯଦି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିଛ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। କେବଳ ସେଇ 30 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ, ମୋ ମାନି ପାଇଁ, ମୋ ମାନିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ମୁଁ କୁକୁର ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆବେ ତୁ କହିଲୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେମିତି ବେ? ସାଇରାମ, ଆରେ ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ ରେ, ତୁ ମହାନ ମହାନ ତୁ। ଆରେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ପାଇଁ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ଦେବ। ତୁ ମହାନ ରେ ସାଇରାମ, ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ 30 ଲକ୍ଷ ପାଇବିନି। ମୋ ମାନି ଭଲ ହବନି, କାହାକୁ କହିବୁନି ଏ କଥା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ରେ। ଏମିତି ତୁ ଭୁଲଟା ଭାବି ଦେଇଛି, ସତକୁ ସତ ତୁ ତାକୁ ପର କରିଦେଇ। ଆବେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଭାବୁବେ? କିଏ ମତେ ପର କରିଦେଉଛି, ପର କରିଦଉ। ଆରେ କାହା ଟିକେ ଘୃଣା ପାଇ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିବିନି। ତୁ ଖାଲି ମତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତୁ ମାନିକି ଆଣି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେବେ। ତୁ ମତେ ଏତିକି ଦୟା କରିବୁ। ସାଇରାମ, ଆରେ ତୋରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇ ମୁହଁରେ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ରେ ସାଇରାମ, କିଛି ବି ଭାଷା ନାହିଁ ମୋ ମୁହଁରେ। ଆବେ ଆବେ ଏତେ କଥା ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖି ପାରୁଛୁ କେମିତି? ଆବେ ଗରିବର ଛାତି ପରା, ଗରିବର ଛାତିଟା ଚଟାଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ବେ। ଗରିବଟା ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ହେଲେ ତା ଆଖିର ଲୁହ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ତା ମନର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେହି ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ଆରେ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ ନା ଦେଖି ପାରିବ? উপরে বসে ভিতরে কাজে মন প্রকার বুঝাইনি। উপরে বসে ভিতরে কাজে মন প্রকার বুঝাইনি। কাঁদিবা